কথাটা ধরে পড়ো ચાલો જોનો ও আমরা তো 18-20 কিলোমিটার আনু ন তোমার ইনোটা মানে গানু ফুল বাবু রে গাই রাতি দেখু যে ফটাটা পিনি দিছি যা ফি এটা মজি কোলা কে লাগছি মাটি পচকে যাবে কেমন চিকু গন ননি এই হ্যাঁ সে রাস্তা কেনটা लेफ्ट साइड दौड़े दौड़ रहा हूँ आगे वो आगे 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 स्टैंड स्टैंड बोलिए अच्छी जी तल के उतरे दमा हाँ तो कोई आगे तो बोलिए आगे लेफ्ट साइड काटी दे भीतर ढुके दे लेफ्ट साइड काटे भीतर राइट साइड काटे ढुके दे भीतर का करवा जी किना टिकट काट माजे भैया देखो ये गाड़ी है आगे ये गाड़ी आला का करवा गया तुम तो 10 मिनट ठिया दे मंत्र पढ़वा जे कैंटा में 7 डिग्री जी चिकन के हमरा पूरा 7 ही जी 14 15 तेरा चली जुला हाँ ढुली पड़ो नहीं कल हम 7 डिग्री ही छे पर दिन 14 डिग्री जन थिला आसी दिला कोले दिला Just fighting on. আমার ব্লগস এটা দিকে রকি তো Rata hawa nanta.
সব ঠান্ডা লাগুছে না ভাই বাপরে আমাকে তো চিনি নি পারবা গলে না ফিকু পয়সা ফিকু মারলুগা মোটটা দিকে বুড়ে মারি দে শ্যাম্পু দেখ দাসে যাচ্ছেন দেখ দাসে যাবে আরে জংশন বয়া দেখা যায় দাঁড় করবি কি হচ্ছে টেনশন করা কে গলা বুড়ে মারলি যেন্দা আরে চিকুকে বুড়ে করুছন হ্যাঁ কা করমি হাড়ে পকানো মরিবি যাবে মুতে পেশেন্ট ফেরব অলপ সুন্দর বালে তো নি পারুজন মতে বুঝ